بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የደርሳችን ተከታታይ ወንድሞች ኪታቡ ሪያድ الصالحين የተሰኘው ኪታባችን الإمام النووي رحمه الله ያዘጋጁት ከቡኻሪ ከሙስሊም የተጣጡ صحيح ሐዲሶች ምክር የሰጡበት የሰበሰቡት 20 ሐዲሶችን ቀርተን 21ኛ ረዘም ስለን እስቲናስ ወሚል ባለፈው አሳድረን ነበርና ዛሬ እሱን እናያለን ኢንሻአላህ። ከሱ በኋላም ደግሞ ጊዜው እንደበቃንና አቅማችን ፈቀደ እንቀጥላለን። 20ኛው ሐዲሳችን وعن عبد الله كعب بن مالك عبد الله የከዕብ ልጅ ከዕብ የማሊክ ልጅ ከሆኑት ወራዲት ነው። وكان عبد الله ነበሩ قائد كعب رضي الله عنه من بنيه የከዕብ ኢብኑ ማሊክ ከልጆቻቸው ሁሉ መሪ ነበሩ። ቃኢድ ማለት ከፊት እጁን ይዞ የሚመራ حين عمي ከዕብ አይናቸው በጠፋ ጊዜ የሚመሩ ነበሩ። አብዱራህማን፣ አብዱላህ፣ ዑበይዱላህ የሚባሉ ልጆች አሏቸው። ከነዛው መሪ ኻዲም የነበሩት አብዱላህ ነበሩ። قال አሉ አብዱላህ سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه كعب بن مالك سمعቸው يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حديثاቸውን የሳቸውን ክስተት የሳቸውን ሁኔታ ሲያወሩ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ኋላ በቀሩ ጊዜ የተቡክ ዘመቻ ጊዜ ያሉ። ተቡክ የምትባለው ዘመቻ የመጨረሻ ዘመቻቸው 8ኛው አትራ ላይ 9ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ የተካሄደች ዘመቻ ናት። ወደ ሻም አቅጣጫ የተጓዙት ጉዞ ነው። የዛን ጊዜ ከዕብ ኢብኑ ማሊክ ቀርተዋል ወደ ኋላና ስለቀራራቸው ስለመውቀታቸው የታቸው ምን እንደተከሰተ ሲያወሩ ሰማኋቸው አሉ። قال كعب የክስተቱ እንግዲህ ሐዲስ ሲያወሩ ከዕብ እንታሉ لا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዘመቱባቸው ዘመቻዎች በፍጹም ቀርቼ ወደ ኋላ ቀርቼ አላቅም إلا في غزوة تبوك ተቡክ ዘመቻ ላይ ሲቀር غير قد تخلفت በድር ዘመቻም ላይ ቀርቻለሁኝ አሉ። ስለዚህ ነብዩ ከሄዷቸው ዘመቻዎች በድር ዘመቻ ላይና ተቡክ ዘመቻ ላይ የቀሩት ግን ተቡክ ዘመቻ ላይ ወቀሳው ከሰሳው በሰፊው ተገይቷል። በድር ላይ ግን ወቀሳታ ነበረው። ولم يعاتب تخلف عنه ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በኋላ የቀረ በድር ዘመቻ ላይ አንድም ሰው አልተወቀሰም። አንድም ሰው ለምን ተብሎ አልተሰደበም። ለምን ቀረህ ተብሎ የተወገዘ የለም። ለምን انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يا الله መልእክተኛና ሙስሊሞች ወደ በድር የወጡት يريدون عيد قريش የቁረይሽ ነጋዶች ከማገር ሸቀጣቸውን ጭነው ወደ ማሲመለሱ እዛ ቦታ ላይ ሄደው ይዙ ነበርና እነሱን አስበው ነው حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد በሙስሊሞቹና በጠላቶቻቸው መካከል ያለ ቀጠሮና ያለ ንያ አላህ እስካገናኛቸው እስከሰበሰባቸው ድረስ በድር ዘመቻ ላይ ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ከነብዩ ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በእርግጥ ተሳትፈው ለይለቱል ዐቀበቲ የዐቀባ ሌሊት ዐቀባ ማለት ዲና ላይ የተደረገ ቃል ኪዳን ተዋሰቅና አልኢስላም እስልምና ላይ
ተገባባንበት ጊዜ ወማ ኡቡ እኔ አልወድም حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب አልወድም أن البيع በብድር ዘመቻ ቦታ ላይ ያቺ መሬቼ በድር ልሳተፍ የዚህ ላይ ደሉብኛል የኔ ኑስኻ በጣም መዲእ ነውና ደካም ሳሁኑብኝ ኪታብ ማዘጋጅ ድረስ አፍወን እስቲ ፎቶ ያነሳ ሰው ቢልክልኝ يريدون عير قريش የቁረይሽን ነጋዴዎች ዒር ማለት ኢል ቢአህማሊያ ከነጭነቷ ያለች ግመል ዒር ትባላለችና الله سبحانه وتعالى من سبسب على قطره ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما يبو أن يردم آلو كعب أنا لي بها بالصواب وتابع عقبة بوتا مشهد يبدين بدر للساتف على الدم بدر تساتف في عقبة قرب عقبة بتو على فجم كبر تبلج وإن كانت بدر زمجة بتكون انقوا أذكر في الناس سوجا يمتوسا من ليلة العقبة يبلتا وكان من خبري ككستي كوري كقداي هنا نبر حين تخلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك زمج عليك النبي عليه الصلاة والسلام قال قرره إني لأكون قد أقوى إني بفصوم أنكارا هني على أم ولا أيسر يا حبتامم ሆኛ አላቀም ሚኒ ከኔ በለጠ እኔ ተخلفت عنه تلك الغزوة በዛች ዘመቻ ወደ ኋላ ስቀር የዛን ጊዜ ሀብታም ነበርኩ ከዛ በፊትም ውያል ነበርኩም እንደዛን ቀን ከዛ በፊትም ሀብታም አልነበርኩም እንደዛን ቀን ያን ጊዜ ግን ሀብቱም ተሰብስቦ የቀረሁት ግሮኝ እንዳይመስላችሁ የቀረሁት አቅም አንሶኝ እንዳይመስላችሁ ገንዘብ አለ ቁዋውም አለ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሰነውና قرهوኝ والله ما جمعت قبلها كغزوة توفيت على سبسبكم راحلتين ሁለት ግበሎች ቀጡ በፍጹም حتى جمعتهما في تلك الغزوة እዛች ዘመቻ ላይ እስከሰበሰብኩ ድረስ فغزاها رسول الله في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة يا الله ደግሞ ዘመቻን የሚያስቡ አልነበሩ إلا ورا የሸሞሩ ቢሆን እንጂ بغيرها بلا يشمر በጅማ መሄድ ከፈለጉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወደስ ይሄዳሉ ተባሉ ወደስ ይሄዳሉ ብለው ይናገራሉ በሌላ حتى كانت تلك الغزوة تبوك ዘመቻ እስከደረሰች ድረስ فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد يا الله ملكتኛ ሙቀቱ በተነከረበት ሰዓት ነው የዘመቱ ተወከል واستقبل سفر عيدا ሩቅ የሆነ ጉዞ ነው ደግሞ የተቀጣጡት ومفازن تبي ميدان ርቀት አለው واستقبل عن كثيرا ብዙ ቁጥር ያለው ደግሞ ጠላት ነው የተቀጣጩትና ተጀላ ገለጹ ለሙስሊሚና ሙስሊሞቹ ገለጹ አምረሁም ጉዳቸውን ለየተአሃቡ እንድዛጁ ወበተغزም የዘመቻቸው ዝግጅት እንድዘጋጁ ሰው መቼም በጠላቱ ልክ ዘጋጀው ጠላቱ ብዙ ከሆነ ጠላቱ ጠንካራ ከሆነ ዝግጅቱም የጠነከረናል فاخبرهم ነግበ አላህ መልተኛ ነገራቸው ወጅሂሙ الذي يريد የሚፈልጉትን አቅጣጫቸውን ነገሯቸው ወቡክ ነው ሄዱ አሏቸው والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ሙስሊሞች ጋር የነበሩት በጣም ብዙ ናቸው ولا يجعهم አይሰበስባቸውም كتابون حافظ شمداج ሆነ حافظ ሆነ ደብዳቤ يريد بذلك الديوان بحر مزق ማለት ነው ዲዋን ማለት الدفتر الذي يكتب فيه اسماء الجيش واهل العطاء ደም ከፈለው ፔሮል የወታደር ስሞች የሚጻፍ ደፍተር ዲዋን ይባላል ዲዋን የመጀመሪያ የጀመሩ መራቸው ባህር መዝገብ አድርገው ወታደሩም ደሞዝተው ፔሮል ያስቀመጡ መጀመሪያ ያደረጉ ዑመር ናቸው ዲዋን ይባላል የዛን ጊዜ ሙስሊሙ ብዙ ነው ዲዋን አይሰበሰበውም ነበር قال كعب قال رجل ሰዎች ከሰው ቀላል يتغيب راك የፈለገ ሰው لأن أن ذلك خبيه ما لم ينزل فيه وحي من الله الله ካልመጣ በስተቀር ማንንም ብኝም መቅረቴና ያቀም ብሎ እስከሚጠራት ድረስ የሙስሊሙ ብዛት እከሌ ቀርቷል እከሌ መጥቷል ተብሎ የሚያስብል ስላልሆነ ማለት وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة يا الله ملكتا يتبوك زمቻ ዘመቷል
ሒነ ጣበት ሲማር ፍሬዎቹ ባማሩ ጊዜ ወዝላል ጥላውን በማረ ጊዜ አነ ኢለይሃ እኔ ወደ ፍሬዎች ወደ አትክልቶች አስዑ አይ አሚሉ እዘነበል ነበር فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه الله ملكتኛ ተዘጋጁ ሙስሊሞቹም አብረው ወጠፊቅቱ እኔም ጀመርኩ አግዱ ጧት ወጣ እነሳለሁ ለተጀሃዘ معه ከሳቸው እንቀላዛች እሳቸው ጋር ላዘጋጅ እኔም ተዘጋጅሁኝ እኔም አብሬ እንትን አልኩኝ ከተዘጋጅ በኋላ ወጣና አፋለሁ ወጣና እምላለሁ መቀጠል አልቻልኩም ወጠፊቅቱ አግዱ ለከያተዘ فارجع መለሳለሁ ወለም አቅዲ شيئا ምን አልወሰን ምን ሳልሰራ واقول في نفسي በውስጤ እምላለሁ انا قادر على ذلك እኔ እኮ በዝግጅት ላይ ነው ያለሁት እችላለሁ اذا اردت በፈለኩ ሰዓት እያልኩኝ فلم يزل አልተወገደም የተማዳቢ በእኔ ነገዛ ከማለት حتى استمر بالناس الجد ሰዎች ጥካሪው እስከ ቀጠለና እስከ ሄዱ ድረስ فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا يا الله ملكتኛ ማልደው ወጡ والمسلمون معه ሙስሊሞች ማበቸው ሄዱ ولم اقضي من جهازي شيئا እኔ ደግሞ ከዝግጅቴና ከስቴ ምንም ሳልፈ ثم غدوت ከማለዲያ ተነሳው فرجعت ተመለስኩኝ ولم اقضي شيئا ምንም አልፈጽምና ስለሰራ فلم يزل يتمادى አሁን እኔ ዛሬ ከማለት አልተወገደ حتى اسرعوا እነሱ ተተቻኮሉና وتفارط الغزو ዘመቻው እስከመለጥ ድረስ فحممت ان اتحل فادركهم እነሱን እስቲ ልድረስባቸው በያስኩኝ فيا ليتني فعلت من ነው አድርገው ቢሆን ኑሮ ምን ሂድ ቢሆን ኑሮ ምን ነው ከኋላ ደርሸባቸው ቢሆን ኑሮ ثم لا يقدر ذلك لي قلني الله الوسنو ما التقدرم فطفقت اذا رجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كوط بኋላ ሰዎች ዘንድ ከተማ ስወጣ يحزنني ያስተክዘን ጀመር አንي لا ارى لي اسوه እኔን የሚመስለው የኔ አይነት ቀውይ ጠንካራ ሰው አልመለከትም አላይ እስዋ ማለት እምከተለው ከሌሳላ ልምነው የለም እና ያለን ያሉ ሰዎች الا رجلا ሰው ነው የምናገኘው مغصن عليه في النفاق ዱሮ ከሌኮ ሙናፊቅ ነው ተብሎ የሚታማ او رجلا ወይስ ነው የምናገኘው من عذر الله تعالى من الضعفاء ከደካሞች አላህ ዑዝራቸው የተቀበላቸው ወይ አይኑ የጠፋ ነው ወይ አካስንኩ የሆነ ወደሉ የሆነ ነው በቃ ምንም ነገር እኔን የሚመስል የኔ አይነት ቀውይው የኔ አይነት ያለው ሰው ዑዝር የሌለው ሰው አልመለከትም ማለት يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ መቅረቴን አላስተውሱኝም حتى تبوك እስከሚደርሱ ድረስ هو جالس في القوم تبوك ሰዎች ጋር ቁጭ ብለው ما فعل كعب بن مالك كعب بن مالك من አድርጎ ይሆን አረነው ምን ደረሰ ነብዩ عليه الصلاه والسلام كላይ ሆነው فقال رجل من بني سلمة ከምትባል ጎሳ አንድ ሰው አለ يا رسول الله አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ حبسه برده ኩታዎቹ ኩናቴ ከልከሉ አሉ ሁለት ኩታዎቹ ወነቡ في عطفيه ጎንና ጎኑን መመከት ሀብታም ሆኖ እኮ ነው فقال له معاذ بن جبل قالوا ለሳቸው ለዛ ለሰው رضي الله عنه بئس ما قلت والله ያልከው ነገር ምን የከፋ ነው ትክክል አልተነገርክም الله رسول الله አንተ የአላህ መልእክተኛ በአላህ መላለው علمنا عليه الا خيرا بس ለምን እንጂ ሌላን አይናናቅም فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብይ ማሉ فبينه هو على ذلك እንደዚህ በዛው ላይ ሁኔታ ያሉ እንዲተመላለሱ راى رجلا አንድ ሰው ሙበይض ነጭ ነገር ለብሷ የሉ به ሰራብ ይሄ የፀሐው እንቅስቃሴ ስርቢዶ እንለውኛ የበገጠር አካባቢ ስርቢዶ ይባላል የፀሐይ ነጸብራቅ ማለት ነው ርቀት የሚታይ ውሃ መስሎ ንፋስ መስሎ የሚሄደው ታብ ይባላል ከሳቢ ቁርአን
يزول السراب سلبوا يجبر يسوق قرط يرغلታል قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ قالوا كن يقتኛ ابا خيثمه خلاص فاذا هو ابو خيثمه الانصاري እንዳሉትም የአላህ መክተኛ አቡ ኸይሰመተ አንሳሪ ሆነኛ አቡ ኸይሰመተ አንሳሪ ማለት وهو الذي سنو تصدق صدقه بصاع من التمر አንዱና ቴምር ሰርቶ ሸቅሎ ተሽክሞ ያችን ሲያገኝ ይዞ መጣ حين لمزوا منافقዎቹ ባነወሩት ጊዜ ومنهم الذين يلمزون متصدقዎችን የሚያነውሩ ብሎ አላህ በቁርአን የተናገራቸው قال كعب فلما بلغني ان رسول صلى الله عليه وسلم قد وجه قافلا من تبوك يا الله መልእክተኛ ከተቡክ እኮ እየተመሱ ነው ፊታቸውን ወደ መዲና ዙረዋል የሚለው ነገር ሲደርስ طيب فلما بلغني يدرسني ጊዜ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه الله ملكتኛ ታቸውን ወደ መዲና አዙረዋል قافلا من تبوك ከተቡክ ተመልክ ሲሆኑ የሚለው ሲደርሰኝ حضرني بثي ጭንቅ የተባለ ሁሉ ተጣደኝ መጣኔጋ ተጦፊቅቱ ጀመርኩ ተذكروا الكذب ውሸትን አስታውስ ውሸትን እንደበቃ እንዲህ በየመልስላቸው ወአቁል እላለሁኝ بما اخرج من سخطه غدا ነቀጧት ሲገቡ መዲና ተቆጣቸው በመንድነው መውጣው واستعين على በዚህም ራሴ ብቻ አይደለም ታገዛለሁ بكل ذي راي مالي ከቤተሰቦችና ከቅርብ ሰዎች ሐሳብ ያለው ጥሩ ሐሳብ ያለውን ሰው ምን ልባቸው ይያልኩኝ ምክር ቀበል መር فلما قيل يتبال ጊዜ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ እኮ قد اضل قادما ما ያገብተዋል የተባለ ጊዜ زاح عني ከኔ ላይ ተወገደ الباطل ውሸቱም حتى عرفت እስካወኩ ድረስ اني لم انجه بشيء ابدا እኔ በምንም ነገር ነጃ በጣም ከሳቸው ቁጣ በምንም አልወጣም بشيء ابدا ሲልቀው እውነት መናገር ብቻ አለብኝ ብያሰብኩኝ واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما يا الله ملك ያገባዋነ وكان اذا قدم من سفر كسفر ሲገቡ الله ملكتኛ ምዝም بدا بالمسجد بمسجد يجمرنا فركع في ركعتين ሁለት ረክዓ ይሰግዳሉ ثم جلس للناس كذا ለሰዎች ቁጭ ይላሉ ለማ استمر فلما فعل ذلك جاءه المخلفون مخلفዎቹ ወደ ኋላ የቀሩት መጡ يعتذرون اليه النبي مسلم አቀብ ويفعل له يملم جمر وكانوا بضعا ورجلات 83 ከስኛ ምናቸው ቀም علانيهم ከظاهر ملاቸውን ظاهراتهم ተቀበሉ وبايعهم مبعما درጓቸው واستغفر لهم ምህረትን ጠይቋቸው وكل سرائرهم الى الله ውስጣቸው ግን ለአላህ አስረከቡ حتى جئت اني መጣሁ ከዛ እኔ ከመጣ ድረስ فلما سلمت ያስቀመጥኩ ተበሰመ የአላህ መልእክተኛ ፈገጋሉ ተበስቱመ ضبي የተቆጣን ሰው ፈገግታ ፈገጋሉ ثم قال زملوا تعالى نا فجئت امشي سبي بادب هركኝ ወለታቸው حتى جلست بين يديه ፍለታቸው ላይ ቁጭ አልኩኝ فقال لي ما خلفك ምንድነው ኋላ ያስቀረህ ألم تكن قريب تعت ظهرك ግመል አልገዛህም ነበር አኛሉ ግመል አልገዛህም ነበር አዎ ገዝቻለሁ ያ ረሱላህ ተበስመ المغضب የተቆጣ ሰው ፈገግታ ፈገጋሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈገግታ እንግዲህ የተቆጣም ሰው እንትን ያለ ሰው አለ فقال تعال نا جئت امشي جلست بين يدي فقال لي خلفك ألم قريب تعت ظهرك فقلت يا رسول الله انت يا الله مكتي هوي اني والله اني بالله ملالو لو جلست عند غيرك ከርሰውጭ አለ ሰው ጋር በቀመጥ ኑሮ من اهل الدنيا ከዱንያ ሰው የሆነ ያካንቱ ውጭ ያለው አካል ለራይቱ በእርግጥም አውቃለሁ አንኒ ስخرج من سخطه بعذر ምክንያት ደርድሬ ምክንያቴን ጠቅሼ
እንዳይቆጣ ማድረግ እችላለሁ የዱንያን ሰው መሸወድ ነው ኡዕጢቱ ጀደላ ክርክርን ጭቅጭቅን እንደው በቃ ማሳመንን ተሰጥቶኛል ወላኪኒ ነገር ግን እኔ والله لقد علمت በእርግጥ አውቃለሁ ለኢን ሐደثتك اليوم حديث كذب ውሸት ወዛሬ ብነግሮት ተርضى به عني እምትወዱት የሆነ ከኔ ወይም እምትቀበሉኝ የሆነ ليوشكن الله أن يسلط علي الله بني ሊያስቆጣው ይቀርባል አላህ እንድትቆጣ ያደርገዋል ወኢን ሐደثتك ብነግርህ ደግሞ حديث صدق እውነት የሆነ ነው ወሬ ብነግርህ تجد علي فيه በሱ ላይ ተቆጡብኛለሁ ተጅዱ ማለት ተቆጣለሁ ተغضب ማለት إني لأرجو فيه እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ከጅላለሁ عقب الله عز وجل يا الله መጨረሻዬን ከአላህ የሚመጣውን ውሳኔ እቀበላለሁ والله በጌታ ይሁንብኝ ما كان لي من عذر ምንም ምክንያት የለኝም والله በጌታ ይመላለሁ ما كنت قط በፍጹም አልነበርኩም ጠንካራ ወአይሰራ ሀብታምም مني ከኔ የለጠ حين تخلفت عنك سوسقر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا ይሄ ሰውማ فقر صدق تناورا فقم ግን ተነስ حتى يقضي الله فيك الله انت ውሳኔውን እስከሚያስተላልፍ ፍርድ እስከሚመለስ وسار ورجال من بني سليمة بني سليمة ከሚጓባሉ ከሚትባሉ ወሳ ሰዎች ሮጡ ተበዑኒ ተከተሉኝ የስበለስ ከዛ قالوا لي لن قالوا والله ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا دي በፊት እኮ አንድም ጥፋት አጥተህ عجزت በእርግጥ ተሳነህ እንዴ في الا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ምክንያት ታቀርብም ነበር بما اعتذر اليه المخلفون ወደ ኋላ የቀሩት እነዛ ሙናፊቆቹ ባቀረቡት ምክንያት አይነት فكان كافيك በቂ ነበር كافيك በቂ ነበር ዘንበ ወንጀልህን ይበቃነ استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يا الله ملكتኛ ምህረት ከጠየቁልህ በቃህ ነበር قال فوالله ما زالوا አልተወገዱም يؤنونني انين የሚወቅሱኝ ከመሆን حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ወደ ነብዩ መመለስ እስከማስደር فاكذب نفسي رسول الله قدም ያልኩት ውሸቴን ነው እንዲህ ያለ ምክንያት ስላለኝ ነው ብዬ ራሴን ለማስዋሸት ራስን ውሸት ለማድረግ ቅድም የተናገርኩትን ውሸት ነው ለማለት እስካሰብኩ ድረስ ሰጥተለሁ ከዛ ለነሱ አልኳቸው ሐለቂ هذا ይሄን ነገር አግኝቶ معي ከኔጋ من احد عند سؤال قالوا نعم لقيهما كرجلان قال مثل ما قلت انت እንዳከው የተናገሩ وقيل لهما مثل قيل لك لانت ተባለው አይነት ለነሱም የተባሉ ሁለት ሰው አሉ قلت من هما انا ما ናቸው قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي እነዚህ ሁለት ሷሐቦች ናቸው ተባሉኛ قال فذكروا لي رجلين صالحين ሁለት ደጋግ ሰዎች ከሸሂዳ በድር ከኔ በላይ እንደውም በድር የተሳተፉ فيهما أسوة ልከተላቸው አርአያ ላደርጋቸው የሚችሉ የሆኑ ሁለት ሰዎችን ጠቀሱልኝ قال فمضيت ሄርኩ ቀጥኩ ለቤቴ حين ذكروه لي لن النسون ሁለቱን የጠቀሱልኝ ጊዜ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا يا الله ملكتኛ እንከናገር ከለከሉ ايها الثلاثه ሶስታችንን من بين من تخلف عنه ወደ ኋላ ከቀሩ ሰዎች ከብዙ ሰው መሐከል እኛ ሶስታችንን ብቻ ተቆረፍን ማንንም ሰው በቃ ዘጋ ተበነ الناس ሰው ራቀን او قال تغينا ለኛ ተለወጡ ማንቃቸው ሰዎች حتى تنكرت لي في نفس الارض መሬቲቱ በውስጥ እስከተወጠችብኝ ድረስ فما هي بالارض التي اعرف ያቺ የማውቃትና የኖርኩባት መሬት አልሆነችም አለቢትና على ذلك 50 ليله በዚሁ ላይ 50 ሌሊት ቆይ اما صاحباي ሁለቱ ባልደረችማ ሙራራና ሂላልማ ፈስተካና ተደበቁ وقعد في قتي يبكان እያለቀሱ ቤታቸው ቁጭ واما انا انيما فكنت اشب القوم ከነዛ ሰዎች ወጣት ነኝ واجلدهم انكرمني فكنت اخرج ወጣለው فاشهد الصلاه مع المسلمين كمسلموቹ ሶላትን ተሳተፋለሁ واطوف في الاسواق ገበያ ላይ ጦውፋለሁ ዞራለሁ ولا يكلمني احد ان ሰው ግን አያናግረኝም
ማንም ሳያናግረኝ እመለሳለሁኝ አሉ። ማንም ሳያናግረኝ እመለሳለሁ። ወአቲ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ዘንድ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሄዳለሁ። ፈኡሰሊሙ ዐለይሂ በእሳቸው ላይ ሰላምታ አቀርብላቸዋለሁ። በነብዩ ዘንድ ሄድና ያ ረሱላህ ሰላሙ ዐለይኩም ሰላምታ አቀርባለሁኝ አሉ። وهو في مجلسه بعد الصلاة በኋላ ቁጭ እንዳሉ فأقول في نفسي أتحرك شفتي برد السلام أما ራቸውን ሰላም በመመለስ አላወሱ ወይስ አላወሱም እስከምል ድረስ ሳልቀድም አይመለስላቸው። ثم أصلي ከዛም ሰጋለሁ قريب منه እሳቸው ቅርብ وأسارقهن ضرا እይታንም ሰረቅ እያረጋቸው إذا أقبلت فإذا أقبلت على صلاتي لا يزر صلاتي نظر إلي أنا وياينيال وإذا التفت نحوه ودساته ደግሞ الرسل أعرض عني زور يلو تتوي حتى إذا حال ذلك على من جفوة الناس حتى إذا طال علي من جفوة الناس كسوچ ጥላቻ ከሰዎች መዝጋት በእኔ ላይ የረዘመብኝ ጊዜ መሸይቱ ሄድኩኝ حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة يا أبو قتادة أتكلت جرجدا أطرو لا يوطأهنا وابن أقول جنو أبو قتادة مالت وأحب الناس إلي كسوتشم هلو يجي توددنو فسلمت عليه السلام عليكم مالكم فوالله ما رد علي السلام سلامتنا ملسوا أبو قتادة يسلك لك الله جل تكلوا سلتباو فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله بقى الله تأيقال أنشدك مالت تأيقال هل تعلمني أحب الله ورسوله الله إن ملكتنيون اندم ودهوك أين يالهوي فسكت زمار فعدت فناشدته فسكت أهل ملسكنا لما كنت زم فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم الله إن ملكتنيون قالوا ففاوت عيناي تعينوا باتشون نبو وتولي جرن زوري حالة الجدال أطرو الطهوين والتقزع فبنا أنا أمشي في سوق المدينة قبل لي يتواز كل إذا نبطي عند جبري من بطي أهل الشام كشام أجر جبريوج ممن قدم بطعام سندي وين أهل نزوي متى يبيعه بالمدينة بين لشتو يقول لنا جبريولي من يدل كعب بن مالك كعب بن مالك مع أنهم يسعين مع أنهم يملكتين إياله ይለላል ይጣል فطفق الناس يشيرونه إليه ለሰዎቹ በእጃቸው ይጠቅሳሉ حتى جاء ገመጣ فدفع إلي كتابا ዳቤን ሰጠኝ من ملك غسان ከምትባል ሀገር ሻም ውስጥ ያለች ሀገራት መንግስት وكنت كاتبا ደግሞ ጸሐፊ ነኝ መጻፍ እችላለሁ ማንበብ እችላለሁ فقرأت كتابي فإذا فيه እሱ ውስጥ أما بعد ከዚህ በኋላ فإنه قد بلغنا إن يقود رسول أن صاحبك إلى الملك وصاني هنا بلا بيصافه أن صاحبك بالدربه محمد قد جفاك بقتم زقتال عرقهال ويجعلك الله على درجه بدار حوانين بوردتها ولا مضيعة يمتتأفابت ما قرأي منا فلق بنا بينا تتقانا واتيك እኛ ዝምድና እንቀጥልሃለን እኛ እናስተጋሃለን እኛ እንከባከብሃለን فقلت حين قرأتها ይቺ ደብዳቤ ስቀራ وهي ايضا من البلاء ይቺ ደግሞ ከበላ አታልኩኝ فتيمم بها النور ምሪዳ ፈለኩና فسجرتها በሳት አነደድኳት ያቺን ደብዳቤ حتى اذا مضت 40 50 ከ50ዎቹ ቀናቶች 40ዎቹ ሲያልፉ واستلبث وحيم ሲረዝም ሲገኝ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني يا نبي ملكتنيا يقامتا إذا رسول الله يا الله ملكتنيا يلاكت ملكتنيا مالك يأتيني إن يقامتا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يا الله ملكتنيا يا زهل أن تعتزل امرأتك مثل الليل مستهن تلي كمستقى تلعيك فقلت لكم أطلقها أم ماذا أفعل لفتات بسم الله قال تفتى يميلنا لكم بل اعتزلها فلا تقربن راك كسوا عند تتقاي تباركوا وارسل الى صاحبي ولبالدربو جمله يا الله متنيا مثل ذلك الى صاحبي ولهولቱ ጓደኞቼ بمثل ذلك من راقوا يميل
فقلت لامرأتي مستنوات الحقي بأهلك بسوتك هجابات كوني عندهم الناس ጋር ሁኚ حتى يقضي الله في هذا الأمر በዚህ ጉዳይ አላህ ውሳኔውን እስከሚያስተላልፍ ይሄንን ተብለን ሶስታችንም فجاءت امرأة هلال بن أمية የሂላል ኢብኑ ኡመያ ሚስት إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብዩ ዘንድ መጣችና قالت له يا رسول الله إن هلال ابن أمية هلال ابن أمية شيخ ضائع يشمقل يارج يافج ያለቀለት የጠፋ ሽማግሌ ነው ليس له خادم አገልጋይም ሰራተኛ ልጅ የለውም አከረው አንዱመው ባገለግለውስ ያ ረሱላህ قال لا አልጠላም ولكن ግን لا يقنك እንዳይቀርብሽ ግንኙነት እንዳታደርጉ ነው እንጂ ብታገለግዩና ብትخدمው ችግር የለውም فقالت انه والله ጌታዬ እምላለሁ ما به من حركه الى شيء እንኳን ግንኙነት ሊያደርግ ወደ ምንም እንቅስቃሴ የለውም والله በጌታዬ እምላለሁ ما زال يبكي كما القسلت قدم منذ كان من امره كان الى يوم هذا ከጉዳዩ የሆነው ከሆነ ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ድረስ قال لبعض اهلي قالوا كعب የኔ ቤተሰቦች አሉኝ لو استذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة ሚስት ብትቀድም ምን አለ ጉዳዩ መቼ እንደሚጠናቀቅና እንደሚፈታ አይታወቅም የአላህ ፍርድ መቼ እንደሚመጣና አንተ ጉዳይ አይታወቅም ለምን ሚስት እንድትተገለግልህና እንድትخدምህ የአላህ መልእክተኛን ፍቃድ አትጠይቅም فقد اذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه የሂላል ሚስት ሂላል እንድትخدم የአላህ መልእክተኛ ፈቅዶላታል አንተም እንዲፈቅዱልህ ለምን አትጠይቅም የአላህ መልእክተኛን فقل استأذنته فيها رسول الله صلى الله لو استأذنته فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ጉዳይ ላይ አላህ መልእክተኛን ፍቃድ ብጠይቅ وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله من እንደሚሉ ያስታውቅ اذا استأذنته فيها بس ጉዳይ ላይ ፍቃድ ጠይቃቸው ለምን እኔና ሂላል እንላያለን وانا رجل شاب ወሰውን ያኛውሽ ነው አንተ ለሌላ ሐጃ ነው ብባልስ فلبث بذلك 10 ليال 10 ለሊቶች መዘው ቆየን فكمل لنا لኛ ወላ 50 ليله 50 ለሊቶች من حين نهي عن كلامنا እኛን ከመናገር ከተከለከለበት ሰዓት ጀምሮ 50 ቀን ሆነ ثم صليت صلاه الفجر ከዛ የፈጅርን ሶላት ሰገድኩ صباح ليله ظهر بيت من بيوتنا ከቤቶቻችን አንዷ ቤት ጣራ ላይ فبين انا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا الله كينا باوستاتنا በጠቀሳት ጨንቆ እንደማለት ነው ቀርጣቀት علي نفسي ما ላይ ጠባብኝ وضاقت علي الارض بما رحبت ምድርም ከመስፋጋ ላይ ጠባ سمعت سمعሁኝ صوت صارخ የጮህን ድምጽ አውፋ የወጣ የሆነ على سلع የሚባል ተራራ ላይ يقول ياله باعلى صوته كف ባለ ድምጹ يا كعب ابن مالك انت كعب مالك ወይ አብሽር አይዞህም ይል فخررت ساجدا እንደው አይዞህም መስሎኝ አብሽር ማለት ደስ ብሎኝ الله سجود ወረድኩ وعرفت انه قد جاء فرج እንደመጣም አረጋግጥኩ اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يا الله መልእክተኛ ለሰዎች አወጁ بتوبة الله عز وجل الله إن عليه توبة እንደተቀበለ علينا حين صلاة الفجر يفرض صلاة يسجد ጊዜ وحي እንደመጣ ذهب الناس يبشروننا ሰዎች እኛን ለማብሰር ቁርአን ወጥቷል ወህይ ወርዷል ለማለት አይዟችሁ አውፍ ተብላችኋል ለማለት ሰዎች እንዳለ ተበታተኑ فذهب قبل صاحبي مبشرون ወደ ባልደረቦች ወደ ጓደኞች ወደ ሁለቱ ወደ ሙራራና ወደ ሂላል ሰዎች ሄዱ وركض رجل الي فرسا አንድ ሰው ደግሞ ወደ እነሱ ቀሰቀሰ ረከض ማለት ረገጠ ማለት ነው ሆዷን ነካ ያርጓ በግር ረክት ይባላልና ተፈናለች ፈረስና እንትን በቅሎ وساع من اسلم ከአስለምም ደግሞ ጎሰንተው ሮጠ ቂበሊ ወደ እኔ ቦታ واوفى على الجرى وكان الصوت اسرع من الفرس ከፈረሱ የለጠ ድምጹ ቀደመ ድምጹን ሰማሁ ፈረሱ ጋላቢው ሲደርስ ማለት فلما جاءني الذي سمعت صوته መጀመሪያ ድምጹ የሰማሁት ሰው እኔ ጋር ሲመጣ يبشرني لي بصرኝ ሲመጣ نزعت له ثوبيه ሁለት ልብሶችን አወለኩኝና
فكسوته إياه بإشارته تل بإشارة سلاح قبل خبيه ሁለት ልብስ አልበስኩት والله ما أملك غيره يومئذ የዛን ቀን ሁለት ልብስ ብቻ ነበር ያለ ሌላ የለኝም እነዛ ነው واستعرت الثوبين ሁለት ልብሶች ተዋስኩና فلبستهما ተውሸለበስኩ وانطلقت ቀን ወጣሁ أتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا السبيح يتلقاني الناس ሰዎች እየተቀበሉ ይጀምጀን ቡዲን ሆነው يهنئونني بالتوبة الله ተውበታችንን የተቀበለን الله ተውበት እንዲያወረደልን እያስደሰቱኝና እንኳን ደስ አለህ እያሉ ويقولون لي لن يالو ليهنك توبة الله عليك أن يا الله توبة تستህ እንኳን ደስ አለህ እያሉ حتى دخلت المسجد مسجد اسكندر درس إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس ሰዎች ቁጭ ብለው አለ አላህ መልክ ፈጅርን ሰገር صباح ليلة ظهر بيت من بيوتنا ከቤቶቻችን አንዷ ቤት ጣራ ላይ فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا الله كينا باوستاتنا بتقسات ጨንቆ እንደማለት ነው قرطاقت علي نفسي ما ላይ ጠባብኝ وضاقت علي الأرض بما رحبت مدرم كمسفاقا بني ላይ ጠባ سمعت سماهኝ صوت صارخ የጮህን ድምጽ አውፋ የወጣ የሆነ على سلع የሚባል ተራራ ላይ يقول يالا بأعلى صوته كف على دمسو يا كعب بن مالك أنت كعب بن مالك أبشر أيزوهم يل فخررت ساجدا اندو أيزوهم مسؤولين أبشر ما تدسبولين الله سجود ورد وعرفت أنه قد جاء فرج عندما تم الرقاق قوه أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يا الله ملك تنيا لسوى تعوجوا بتوبة الله عز وجل الله إن عليه توبة يقبل علينا حين صلاة الفجر يفرض صلاة يسجد جزء وحي اندمت ذهب الناس يبشروننا سوتشي إن لما بسر قرآن الوحي يرد الله لمالت أيزوا عوف تبلاتوا لمالت سوتش اندل تبتاتنوا فذهب قبل صاحبي مبشرون ودي بالدربوچ ودي ጓደኞች ወደ ሁለቱ ወደ ሙራራና ወደ ሂላል ሰዎች ሄዱ وركض رجل إلي فرسا عند ሰው ደግሞ ወደ እነሱ ቀሰቀሰ ረከض ማለት ረገጠ ማለት ነው ሆዷን ነካ ያርጓ በግር ረክት ይባላልና ተፈናለች ፈረስና እንትን በቅሎ وساع من اسلم ከአስለምም ደግሞ ጎሰንቶ ሮጠ ቂበሊ ወደኔ ቦታ واوفى على الجبل ترى وكان الصوت اسرع من الفرس ከፈረሱ የለጠ ድምጹ ቀደመ ድምጹን ሰማሁ ፈረሱ ጋላቢው ሲደርስ ማለት فلما جاءني الذي سمعت صوته مجمع دمص يسمعه سوني ጋር ሲመጣ يبشرني لي بسرኝ ሲመጣ نزعت له ثوبيه ሁለት ልብሶችን አወለኩኝና فكسوته إياه بإشارته تل بإشارة سلاح قبل خبيه ሁለት ልብስ አልበስኩት والله ما أملك غيره يومئذ የዛን ቀን ሁለት ልብስ ብቻ ነበር ያለ ሌላ የለኝም እነዛ ነው واستعرت الثوبين ሁለት ልብሶች ተዋስኩና فلبستهما ተውሸለበስኩ وانطلقت ቀን ወጣሁ أتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا السبيح يتلقاني الناس ሰዎች እየተቀበሉ ይጀምጀን ቡዲን ሆነው يهنئونني بالتوبة الله ተውበታችንን የተቀበለን الله ተውበት እንዲያወረደልን እያስደሰቱኝና እንኳን ደስ አለህ እያሉ ويقولون لي لن يالو ليهنك توبة الله عليك أن يا الله توبة تستህ እንኳን ደስ አለህ እያሉ حتى دخلت المسجد مسجد اسكندر درس إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس ሰዎች ቁጭ ብለው አለ አላህ መልክተኛ ዙሪያቸውንም ሰዎች ከበዋቸዋል فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله قوموا يحرولوا يروطوا حتى صافحني اسكبطنا وحنأني እንኳን ደስ አለ እስካሉ ድረስ والله ما قام رجل من المهاجرين غيره ከሙሃጅሮቹ አንሰው አልቆመም ከጦልሐው فكان كعب لا ينسى لطلحة كعب بن مالك لطلحة يችን ውለታ አይረሱም قال كعب فلما لمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلام تساقر بلتي الله ملكنا وهو يبرق وجهه السرور بستافيتاቸው ያበራ ابشر بخير من بملك አይዞህ مر عليك منذ ولدتك امك እናትህ ከወለደች በሰዓት ጀምሮ እንደ ዛሬ ያለ ኸይር ቀንና መልካም
አልፎ አያውቅም የዛሬው ቀን ትልቅ ቀን ነው ማለት فقلت አልኩኝ أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله ከርሱ ጋር ነው ይሄ አላህ ነው قال لا بل من عند الله عز وجل كالله መጣን ዋሉኝ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر يا الله መልእክተኛ ሲደቱ استناهه ፊታቸው ያራል حتى كان وجهه قطعة قمر ወይም حتى كأن وجهه قطعة قمر ፊታቸው የጨረቃ ቁራጭ እስከሚመስል ድረስ وكنا نعرف ذلك منه ከሰውም ደግሞ እንመለከት እናውቀዋለን በቃ ሲደሰቱ የተደሰቱና ቃለን በፊታቸው በማን አለማ ጀለስቱ ምን ይደይ ኢላ ፊታቸው ስቀመጥ قلت يا رسول الله አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ አልኩኝ ኢነ ተውበቲ ከተውበት ጭምር ነው አን خلع مما ከገንዘቤ ውልቅ ልልወጣ صدقة الى الله والى رسوله ወዲ አላህና ወዲ መልእክተኛው صدق አድርጌ ከገንዘቤ ሐፊነት ልቅ ልልኔ ልወጣ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك هو خير لك ትንሽ ገንዘብ ግማሽ ያዝ ላንተ በላጭ ነው አሉኛው فقلت اكن اني امسك سهمي እጣየን ይዛለሁ الذي بخيبر የደረሰኝ እጣየን አስቀራለሁ አልኳቸው قلت يا رسول الله انت يا الله ተኛሁ ያሉ ان الله تعالى انما انجاني بالسلك الله ነዛ ያወጣኝ እኮ እውነት በመናገሬ وان من توبتي ከተውበቴም ጭምር ነው على احدث الا سرقا ما بقيت ከዚህ በኋላ ሐያት እስካለስ እውነትን ይላላላወራ ከተውበቴ ጭምር ነው فوالله ما علمت احدا من المسلمين በጌታ የመላሉ ከሙስሊሞች አንድንም ሰው አላውቅም አብላሁ الله تعالى الله ያጣቀመው አንዓመሁ الله ማለት في صدق الحديث እውነት በማውራት منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا النبي ከተናገርኩ ጀምሮ እስካሁን ድረስ وان لارجو ما كذب زي ቆረጣ አድርጎ ነው አሳጥሮ ብሎት ነው ማከደብቱ ነው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሄን ካልኩ ጀምሮ አንድ ሽቻ አላቅም الى يوم هذا እስካሁን ሰዓት ድረስ وان لارجو እኔ አሁንም ከጅላለሁ ان يحفظني الله تعالى فيما بقي ወደፊት ያለው ሐቴን አላህ ይጠብቀኝ قال انزل الله تعالى الله ورد لقد تاب الله على النبي بنبي لي الله توبه تقبل والمهاجرين والأنصار بتسددتنا بأنصار بتقبايوچم ላይ الذين اتبعوه في ساعة العسرة بجنቋ ساعة يتكتلوا حتى لغ انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه بصوستم الله توبه تقبل الذين خلفوا تقبلوا الذين خلفوا እነዚያ ወደ ኋላ የጠሩ ጉዳያቸው ቆይዘ የተባሉ حتى اذا ضاقت عليهم الارض رحبت ምድር በነሱ ላይ በጠበበች ጊዜ ከስፋቷ ጋር حتى بلغ وكونوا مع الصادقين قال والله ما انعم الله علي من نعمه قط الله بني لي انتنم ولتا الوالم بعد اذ هداني الله للاسلام لاسلمنا كمراني وهلا اعظم في نفسي بوسط يبلد من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي اولت كتاغر يبلد الا اكون كذبته واشچاچو علم ሆይ فاهلك እምጠፋ ነበር ሆነ كما هلك الذين كذبوا እነዛ የዋሹ ሰዎች እንደጠፉ ان الله تعالى አልቆ قال الذين كذبوا ለነዛ ለዋሹ ሰዎች ስለነዛ ስለዋሹ ሰዎች حين انزل الوحي قران ባወረደ ጊዜ شرما لاحد لمن سو قال በጥፎ የሆነና ነገለጻቸው فقال تعالى الله ለነዛ የዋሹትን ሰዎች ሲገልጻቸው سلفون اهلكم ለእናንተኮ በአላህ ይምሉላችኋል ኢን ቀለብቱም ኢለይሂም ወደ እነሱ የምትመለሱ ጊዜ لتعرضوا عنهم እነሱ ዘወር እናንተ ተወታ አድርጋችሁ ዘወር እንሉላችሁ አዕሪضوا عنهم ተዋቸውና ችላ በሏቸው እነሁም ሪጅሱን እነሱ ቆሻሾች ናቸው ወመዋሁም ጀሃነሙ መኖሪያቸውም ጀሃነም ናት ለዛም ቢማ ካኑ የክሲቡን በሚሰሩ ስራ ሚንዳ ስትሆን يحلفون لكم ለእናንተ ይምላሉ ترضوا عنهم እንድትወዱላቸው فإن ترضوا عنهم ከነሱ እናንተ ብትወዱ فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين አመፀኛ ከሆኑ ወገኖች አላህ አይወድም የሚለው ቁርአን የወረደው በእነሱ ምክንያት ለነሱ ነው እኔም እንደዛ ሶስት ሳለካተተት እውነቱን ተናግሬ 50 ቀን ተሰቃይቼ ከዛ በኋላ ፈረጃ ማግኘቴ የአላህ ተቁማ ነው قال كعب
كنا لفنا أيها الثلاثة ሶስቶቹ ሰዎች ከዕብ ኢብኑ ማሊክ ሙባረክ ኢብኑ ረቢዕ ሂላል ኢብኑ ኡመያ የተባሉት ወዲያው ቀርተናል አምሪ ኡላኢከ ከነዛ ሰዎች ጉዳይ الذين قبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفوا له እሳቸው ባሉላቸው ጊዜ ተቀበሏቸው ተባያهم ባይዓ አደረጉ واستغفر ጠየቁላቸው وارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا የኛ ጉዳይ ግን የአላህ መልእክተኛ ቆዩ حتى قضى الله تعالى فيه ذلك الله በዚህ እስከፈረደ ድረስ قال الله تعالى وعلى الذين خلفوا ጉዳያቸው አላህ ውሳኔን ያምጣ የተባሉ ማለት خلف ማለት ከዘመቻ የቀሩ ማለት አይደለም وليس الذي ذكر مما خلف كما የተባሉ خلف የተባለው አይደለም ተخلفنا عن الغزو ከዘመቻ መቅረታችን ማለት አይደለም وإنما هو تخليفه إيانا ወዲው ኋላ ማዘጋቸውና وإجاؤه أمرنا ጉዳያችንና ቆየታችን عمن حلف له ከማሉላቸው ሰዎችና واعتذر إليه ምክንያት ካቀረቡላቸው ሰው ተቀቢልهم ከነሱ ከተቀበሏቸው ሰዎች የኛ ጉዳይ ቆይ ከአላህ ይምጣ መባላችን وفي روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوه تبوك يوم الخميس يتبوك ዘመቻ ሐሙስ ቀን ነው የወጡት وكان يحب ان يخرج يوم الخميس የخميس ቀን መውጣትን ይወዱ ነበር አላህ መልእክተኛ وفي روايه وكان لا يقدم من سفر الا نهارا ከሰፈር የሚገቡት ደግሞ ረፋድ ላይ ነው في الضحى ረፋድ ሰዓት ላይ በቀን فاذا قدم بدا بالمسجد مسجد جمرونا ركعتين ولا ركع يسجدنا ثم جلس فيه كذا يقمጣሉ ነው ይሄ ሐዲስ ከዕብ ኢብኑ ማሊክ ይባላል ከተቡክ ዘመቻ የቀሩበት ነው 9ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ የተካሄደች ዘመቻ ናት ብያችኋለሁ ነብዩም የዘመቱት ሩሞች ጋር የተዋጉበት ዘመቻ ነው ማለት ነሳራዎች ናቸው እየተዘጋጁ ነው ለናንተ የሚል ሲደርሳቸው እዛው ለምን አንዘምትም ብለው የአላህ መልእክተኛ የዘመቱባቸው ዘመቻ ነው ማለት ነው ይሄ ሐዲስ እንግዲህ 21 ሐዲስ ይሄን ይመስላል የተውበት ጉዳይ ላይ ነውና ባቡ ተውበት ነው ያለው የተውበትን ጉዳይ በሰፊው የጠቀሰና ተውበት እንዴት እንደሚጠቅም የዳስ መሆን ለንገዘብ እንደንረዳ የሚገባ የሆነ ነው ሰፊ መልእክትና ጥልቅ ዕውቀትን የያዘ ሰፊ ትንታኔ የያዘ ሐዲስ መሆኑን ልንዘነጋ አይገባም በደንብ እንሞጥለውና ልናጠናው በደንብ ልንቃራውና ልናየው የሚገባ ሐዲስን ልናገባ ነው ጀዛላሁ ኸይረን ያነው ወይስ እንቀጥለው ምንድነው የምትሉት በቂ ነው ብላችኋል ጀዛኩሙላሁ ኸይረን وعن ابن جيد የሚለውን ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ደርሳችን እንመለስበታለን ዛሬው እናቆማለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته